السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعي قناة مريم التعليمية، أهلا ومرحبا بكم في صفحة 7. اليوم إن شاء الله غنكملو لا ليكسيك. La première question: recopie et classe les mots par ordre alphabétique. شنو كاين السؤال؟ هاد الكلمات هادو غنرتبوهم على حساب لوردغ الفابيتيك، على حساب ترتيب الكلمات اللي كاينين في الفرنسية، على حساب A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. الوغ غنبداو غنشوفو شي كلمات هنايا اللي كاينين واش كيتبداو بلا لتر A. كاينه زو حديقة الحيوان، سون هي بدون، تو هي كل، فيت بسرعة، اول هي غرفة، بول كرة، كارطون وكرتون، مو هي كلمة. كلماتنا اللي كيبداو بأ ما كاينينش، اذا غندوزو نشوفو لا لتر بي. بي كاينه بول، اذا هي نيميرو 1 في اللوردر الفابيتيك. A B C، اذا غنشوفو سي. سي كاينه كارطون. دي ما كاينش. او اف جي اش، اذا هي رقم 3. اش اي جي كا ال ام هي رقم 4. ام ان او بي كيو ار اس اس هي 5. تي تو هي 6. في يو في هي 7. دبليو اكس اي زد 8. Question numéro 2, recopie et complète. L'alphabet français compte lettres, dents, voyelles et consonnes. Et dans les alphabets en français comptent 26 lettres. 26 حرف. Dents, voyelles et consonnes. شحال les voyelles كاينة؟ Les voyelles كاينة 6. Et les consonnes غيبقاو 20. 20. Les voyelles sont الحركات بالفرنسية. les voyelles sont شنو هما؟ A E I U O et Y. Trouve le sens du mot planète dans le dictionnaire et recopie-le sur ta feuille. نشوفوا دابا le sens ديال le mot planète. le mot planète شنو هو planète؟ planète هي كوكب. alors planète توبون. le planète غنقولو est un corps، واحد الجسم، un corps céleste qui كيكون في السماء céleste، orbitant autour du soleil، autour du soleil كيكون حول الشمس، ou d'une autre ou d'une autre étoile.
أو لا حول نجم آخر. قلنا la planète est un corps céleste orbitant autour du soleil ou d'une autre étoile. Question numéro 4. Trouve et écris le mot de la même famille que. Écrire, كتابة. Le mot de la même famille ديال écrire. ممكن نعملو écrivain كاتب écriture كتابة. نعملو écrivain écriture. بجوج بيهم هاد les réponses sont justes. écriture écriture كتابة. laver ممكن نعملو lavage. laver هي غسالة. lavabo Marcel. le lavage. rouler le roulement ou la dérouler. roulement. كاينين d'autres mots de même famille حتى هما يكونوا صحاحين ماشي ضروري هادو فقط اللي كاينين. Question numéro 5. Recopie en associant chaque mot à son synonyme. Question numéro 5. On va associer les mots avec leur synonyme. Aimer. On va écrire aimer. Aisé. Gros. Costaud. Content. D'accord. Aimer, on va chercher aimer, aisé, gros, costaud, content, chérir. Aimer هي أحبة, chérir هي أعزة. إذن aimer c'est chérir. Chérir. Aisé. Aisé c'est riche. On va écrire riche. Gros, سمين, c'est obèse. نفس الشيء سمين, obèse. Fort, costaud c'est fort. قوي. Content هي gai. شنو بقى لينا؟ minuscule. Minuscule, c'est petit. Question numéro 6. Recopie et ajoute un préfixe pour obtenir un autre mot. شنو هو le préfixe? Le préfixe هو واحد الحروف كنزيدوهم au début de mot pour obtenir un autre mot. إما نحصلوا على le contraire ou le synonyme ou un mot. إذن question numéro 6. Légal. Monter. Voir. Content. Faire, allumer. Faire,
allumer, allumer. L'égal, on va ajouter il, et l'égal. Et l'égal. Monter, démonter. Voir, et même le revoir ou la prévoir. Prévoir. Content, mécontent. هذا l'antonyme. Faire, refaire. Allumer, désallumer. Allumer هي أشعل, désallumer هي أطفأ. Désallumer. Question numéro 7. Recopie, on ajoute un suffixe pour obtenir un autre mot. Le préfixe qui est au début de mot, mais le suffixe qui est à la fin, qui est كنزيدوه في الآخر. Question numéro 7. Beau, long, réalisé, faible, formé, sot. Beau, long, réalisé, faible, formé, sot. Alors, on va ajouter un suffixe pour ces mots. Beau, atelier beauté. Long, longtemps. Réaliser, réalisation, on a même réalisateur. Réalisation, réalisation. Faible, taille, faiblesse. Former, formation, formatage, malformation. Saut, sauter. Sous Altminia, recopie en ne gardant que le mot convenable parler les homonymes. Elle met le foulard autour du cou. كتم الفولار حول عنقها. Le cou. Elle a lu le conte en entier. قرأت القصة en entier كاملة. Le conte. Le fermier laboure son champ. Le champ والحقل. Le fermier والفلاح. Elle a perdu beaucoup de sang. خسر الكثير من الدماء. Sang. Question numéro 9. Recopie en associant chaque mot à son antonyme.